बिना कागज रे किसी लेखा ना तुम कहीं दस्खत नौ कौट आईन कानून अच्छी कौ रूल रे जो भूल करना कौन आमर ये नांडू बाबू गुड़ा भूल कर एवं देखो ब्राह्मण अभिशापटा पड़गला 15 दिन 20 दिन ये आउ गोटे केस देख से जो हिरोइन टाक रखा आ सत कथा स्वामी कौन पुओ कौन भाई कहले आज बापा कौन आ सत नुआ कम मिछटा नाच मु देखार कर से रानी पंडा हूँ कि निशा महाराणा हूँ से साहू भाउज हूँ निशा प्रियदर्शनी हो कि जहाँ हूँ रानी प्रियदर्शनी हो मुझे देखली से नाच कर गुण में बहुत भल सी आंकुठू बहुत गुण भल ताकर गोटे जवाब अच्छे कहीं ए निशा महाराणा आसो आज रानी पंडा आसो लोक भिड़ ना बाकी पंडा एकुटिया पचर अच्छा साधारण लोक डेबे जदि बापी पंडा एकुटिया कहीं हम आम भाया किसी समाजसेवी लोक लगे बापी पंडा पटे बाहर कहीं ना मुझे तो बाहरी ये आप मीडिया कौन कहीं कह असुविधा कौन आमको चोरी करा कौन ना भल कथा खराब कथा कौन कार कहार भगवान पैसा दे सबू कर तुम मालिक हिसाब से मालिक रुह भिक न दियो का थाला भांगनी एग्रीमेंट पुणी एमती जे आप विश्वास करें पैसा सत नौ नाच कर दर्शक देखुं बापा माँ पर मले जापर सुध पारे कहीं से एग्रीमेंट आकर से हाँ यात्रा जगत नाच बंद हो पारे दिने को मालिक छुट्टी देवनी जो 10 मास से माने 10 मास तेणु सी भी बहुत कष्ट यात्रा जगत रू जो कहते आपण मैंने ये 2 मास है धंदा चले माने प्रकृत में जो नरी पंडा को बहिष्कार कले से तो न्याय मागिला ना न्याय बेले तुम बहिष्कार कल ता बदले आमर प्रताप टाक करदे ये जो कलापर बापी पंडा जो आज बाहर जो कलाकार संघर से क्या बाहरी था कलाकार ताने मालिक मैंने कौन जो राज करेंगे से गोटा ठीक हम ना कलाकार जो गोटा कहे ठीक हम तुम्हें पार्टी मालिक हो पार सी भी कलाकार ना तुमको नहीं सी तुमको सी नहीं तुम भी तेणुक बापी पंडा जो को बापी पंडा को तो सी बहिष्कार करें कागज कलम सी गोटा फर्जर चलो ये करेंगे रज पर जो पार्टी बंद हम से मालिक मैंने गोटे बस संगठन कर बापिकी आउ कौन से पार्टी चढ़ेबे नहीं पार्टी न चढ़ा सी भी राजी हो तो मुझे राजी पाउडर मारिनी आउ तेणुक जो सी जो जहाँपाई देता पा की से जो कलाकार भाई मैंने सी तुम पेट पटाण नढ़ला आज सी बड़ी पड़ा तेमें गांधी जोर कर शक्तिटा कर मुलूटा टाण कर माटी देकी कारण तुम्हें जदि टाण कर मालिक मैंने टी डरवे ना आगामी ये आगामी ये आपण भी प्रेसर पड़ जाओ कलाकार कहीं से तुमको से डर रखिए तेना बिना एग्रीमेंट पैसा आनुला मो सी एमती एग्रीमेंट करदे तुम तुम नाम नौ थब बसिकी कलाकार भाई मैंने नाच करूब कहीं तेणुक तुम तुम कलाकार संग तुम एक कर से मालिक से एक हूँ असुविधा कौन तेणुक बापीटा को ये कहीं बलि पकेबे बापीर भूल रहा कौटी बापी तो ठीक न्याय कौच ना सी कहवा कथा पवित्र बाबू जो कथाटी कहले आम बोपा माँ ना धरिकी आम डाक कहलु ताकर जो मैनेजर तुम्हें गोटे मैनेजर तुम तो मालिक नुह ना आज के मो पाखे 10-30टा लोक अच्छे मो पाखे आज कम करेंगे लोक मान अच्छी पुणी काली कौटे कम कर पैसा जो बढ़िया सी भी पड़े रंगमहल अच्छी कोणार्क अच्छी कलिंग अच्छी सिंह बाहिनी अच्छी आमर जिते पार्टी स्वप्न महल अच्छी पुणी श्रीमंदिर हम तेणु जो पैसा पाइबे मैनेजर मैंने पलैबे आ तुम्हें धर डेई पड़ी कहीदे सी तुमको चैलेंज देला तुम्हें किए हो लोक पैसा दौन पार्टी बंदा पकई देच बिल जा नुचुच सी भी ठीक कथा कहला जहाँ भी यहाँ अक्षर अक्षर सत्य तुम चैलेंज देलनि आमर राजधानी मालिक जो ये पवित्र बाबू सी जा चैलेंज देलेनि 10टा पार्टी कले कम 100टा पार्टी कल कम तो गोटाए पार्टी संभाल तेणुक कलाकार भय नुह भय रोचे एक से पेट पाटना अच्छे कला पाई भगवान देते गोटे कला 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 प्रदर्शन कर दिन जाक शोबे रात नाच करेंगे एग्रीमेंट पुणी एमती जे आप विश्वास करें पैसा सत नौ नाच कर दर्शक देखुं बापा माँ पर मले जापर सुध पारे
कहीं से एग्रीमेंट आंकर से हाँ यात्रा तुम नाच बंद हो पार दिने को मालिक छुट्टी देवनी जो 10 मास माने 10 मास तेणु सी भी बहुत कष्ट आम सीना ये कहीदे आम खंडेरी पेंडाले सीना ये किणा बिका हुए बोली पार्टिस्ट मैंने ये भल होटेल आम दे दू आम जो 7टा कमिटी आम हालिया जाऊ गोटे पार्टीर मिनिमम 22टा घर 24टा 7टा कमिटी आम 7टा पार्टी तार 7 14टा जेहतु 12 राति पड़ू पार्टी आम गोटाटा ओए दौर 1.5 लाख टका 10 राति 7 राति आम गला के 10 लाख बाद जाऊँ 3 लाख 80 पुणी जीए अच्छी बीएमसी अच्छी माने इलेक्ट्री अच्छी पुणी पास अच्छी थाना अच्छी ता देला बाद भी थाना को दिया 70टा टिकेट प्रति कमिटी ताने जोटे 70 केते बीएमसी 10टा इलेक्ट्री 10टा एमती तुम कौन नाच कर तुम 400 टका टिकेट 300 टका कर केते कर पेशटा पड़ी सब कमिटी उपर तेणुक कमिटी भी एथरे भी जो ओडिशा तक जिते कमिटी अच्छी सी यही मौकार सी भी टे स्ट्रंग हवा दरकार ना यही जो पार्टी मालिक जदि कलाकार न रे पार्टी रे आम गोटे पीयूष को देखिए कलाकार बुकिंग करूँ जेकोसी कलाकार हो सी जब पार्टी रही आम तो आने लाभ देवु 4 लाख टका देवु तेणुक पीयूष एना जब गोटा रेडीमेड पार्टी की पलैला से 1.5 लाख 2 लाख नाचो आम कहीं न आणु कि बापी पड़े ना अन्य पार्टी की पलैब तुम पार्टी तो कलिंग ना कि महारथी थे तुम ये कथ इंद्रभवन ना तुम आसोसिएसन अच्छी देखिया टे देखईदे मालिक संगठन सी अच्छी तुम आज कौट सब एकाठी गल तेणुक सहीटा ठीक नुह तुम्हें जो गोटा जुलुम कर से जुलुमटा आजिकल आईन कानून हेले फ्यूचर कंप्यूटर जुग हेले ना ना बाकी पंडा एकुटिया पचर अच्छा साधारण लोक डेमें जदि बापी पंडा एकुटिया कहीं हम आम भाया किसी समाजसेवी लोक लगे बापी पंडा पटे बाहर कहीं ना मुझे तो बाहरी ये आप मीडिया कौन कहीं कह असुविधा कौन आमको चोरी करा कौन ना भल कथा खराब कथा कौन कार कहार भगवान पैसा दे सबू कर तुम मालिक हिसाब से मालिक रुह भिक न दियो का थाला भांगनी बापी पंडा किसी खराब आप कहनी तो जो मालिक मान को बापी पंडा किसी खराब कहनी आपन तो बापा का ना धरले सी आपको कहला आपन तो कहीं बुझे पारे कहीं जो आप मालिक संगठन करी नरी पंडा को बहिष्कार कल या पत्ताविका सब कल तेणुक कलाकार संघ गोटे एकाठी एकाठी से कहले कहीं मैंने पचारे तुमको करे तुम भर से बापी पंडा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जी जहाँ डाकिच डाक पचारे तुम्हें बस बसता से तो समाधान ये सही समाधान जब चाहिए को ये अधघंटा घंटाए लगे ये ठीक भाषा भी कही पारे बागे कहला भाया कहले हम जो चैलेंज मारिक आंगुठ हल्ले हाथ हल्ले कथबार्ता करिया जो आमर ये पवित्र बाबू से कौन ठीक कथा मीडिया कौन शह शह लोक देखुं कौन जड़े 2 जन देखुचे मोर भाया हजार हजार लोक देखुं सारा ओडिशा देखुची कौन कर कौन ना बरम ये आमर इंडस्ट्री केमी बुड़ीगला ओडिया फिल्म माने यही जुगुरु ये यात्राटा कौन हम धर सदी कलाकार जदि आम भावुचे से एक न हूँ जदि एक होगा ये यात्रा करें सी जदि सी साइक करदे ये मालिक कौन देखेबे क्या देखिए नहीं मालिक मालिक कहते मालिक को जुगु कलाकार केमी सी माँ पेटू जन्म हिंदी कला से कला नहीं कि मालिक कला दे मालिक या देव तंबू बाउंश तार लाइट हूँ मालिकर गाड़ी घोड़ा हूँ मालिकर आ पाउडर घोड़ा हूँ मालिकर आ जोता ड्रेस हूँ मालिकर आउ सब तो जो टोटाल हाथ गोड़ पाटी जो कलाकार माने बापी पंडा हो सुभाष बेहेरा हो जेकोसी कलाकार हो जो कंठटा जो सरस्वती जहाँ देती सी माँ पेटू बाहर पाई सी करेंगे कला प्रदर्शन करेंगे आउ एम कौन कले कलाकार को लेकिन मालिक को लेकिन कौन कलाकार हाँ मु गोटे मालिक हो 15टा गाड़ी मालिक पैसा जी से दर्शक कहीं जी ना जी से एंजय कर दरकार मद मांस खाई जी प्रकृत यात्रा आउ ना जोटा फैमिली देखापी यात्रा
ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ପାଇଁ ଆଉ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଝିଅ ବୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଅ ବୋଉକୁ ନେଇ ଯାଇପାରୁନି ତ ପ୍ରଥମ ଯାଉ ଯାଉ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ନାହିଁ ଗୋଟେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ନାଚବ ସେ କ'ଣ ତମେ ତାକୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ କ'ଣ ବହି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଚ ମୁଁ ଦେଖିବାର କରିବାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ହଉ କିମ୍ବା ନିଶା ମାରାଣା ହଉ ସେ ସାହୁ ଭାଉଜ ହଉ ନିଶା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ହଉ କି ଯାହା ହଉ ରାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ହଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁଣରେ ବହୁତ ଭଲ ସେ ଆଙ୍କୁଠୁ ବହୁତ ଗୁଣ ଭଲ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜବାବ ଅଛି କାହିଁକି ନା ନିଶା ମାରାଣା ଆସିବ ଆଜି ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆସିବ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ସେ ବହିରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେ ପାର୍ଟିରେ କ'ଣ ଥିଲା 8 ରାତି ବୁକିଂ କରିଦେଲା ଫୁଲ୍ କରିଦେଲା ସେ କ'ଣ ପଇସା ମୁଁ ଦେଇଥିଲା ତେଣୁକରି ଯେତେ କଳାକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ରହିବେ ପିୟୁଷର ଭୋଟ୍ ଅଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ କିଛି ପକେଟ ଭୋଟ୍ ତାର ଅଛି ସେ କାହିଁକି ହାଉସଫୁଲ୍ କରୁଛି ତୁଳସୀ ନାଁରେ ଯାଏ ତୁଳସୀରେ କି ଆକ୍ଟର ଅଛି ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ବିବାଦ ଘଟିଲା ତା ଦେହରେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଭଳିଆ ପୁରୁଖା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସିଏ କିଛି ଚୁପ୍ ରହିଲେ କିଛି କହିଲେ ସେ ଡରୁଛି ଏ ମାରିଦେବେ ବନ୍ଧୁକ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏ ମାଲିକଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ସବୁ ରଖିଦିଏ ଥାନା ଏ ପୋଷୁଛି ଯୋଉଠି ପାଟି ପଡ଼ିବ ଇଏ ପାସ୍ 20ଟା ଦେବେ ସେ ପାଖ ଥାନାରେ ଆମେ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା କରିଛୁ ବହୁତ ଦେଖିଛୁ ଯୋଉଠି ଆମେ ତଡ଼ା ପୂଜା କରିକି ଆଇଲୁ ବାବୁ ସିଂ MLA ଆମର 1 ନମ୍ବର ବିଧାୟକ ଆମ କର୍ପୋରେଟର ନିଙ୍ଗା ଛୋଟରାୟ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗା ପୂଜା ହେଲା ଏଠି ନଙ୍ଗୁଳି ନାଚ ନୃତ୍ୟ ହେଇପାରିବନି ଏ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଲୋକ କ'ଣ କାଲ ନା ଆଖି ବୁଝିଥିଲେ ମାଲିକମାନେ ଆମକୁ ସଂଗଠନ କଲେନି ଏ ଯେଉଁ କମିଟି ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁନ୍ତି ମାଲିକ ମଲ୍ଲିକମାନେ କହୁନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣ ନଙ୍ଗଳା ନାଚିଲେ ତମର ପଇସା ହବ ଆଉ ତମେ ପଇସା ଉଠେଇବ କୋଉଠୁ ଏଇ ତ 3ଟା ରାତିକି ନାଚିବେ ଆସିକି 3ଟା ରାତିରେ କୋଉ କିଏ ଲୋକ ଶୋଇବେ ନା ହାଇ ମାରୁଥିବେ ସେତେବେଳକୁ ତେଣୁକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ କାହିଁ ସିଏ ଆଇଲେ ତାଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ ବିନ୍ଧମର ହେଇଥିଲା ତା ଆଖି ଦୁଶୁଥିଲା ଆମ ଗାଣ୍ଡିକି ଆଇଲେନି ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଳି ବାଜିଲେ କି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଠି 5-5ଟା 10-10ଟା ଲୋକ ଏକାଠି ହେଲେ ସିନା ଗୋଟେ କଣ୍ଠାଟା ସଂଗଠନ ବାହାରିବ ଆଉ ଆମେ ସରକାର ପଳିବୁ ଆମେ ଠିକ୍ ପଳିବୁ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ 24 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାର କ'ଣ ନେଇଥିଲା ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବିବାଦ ଚାଲିଛି ତଥାପି ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ କରି ଦେଖେଇଦେଲୁ କୋଉଠି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ସେ 4 ଜଣ ସେ ଆଉ କୋଉଠି ଯଦି ନାଚନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ନାଚିବେ ଆମେ ତ କାହା ପେଟ ଖଣ୍ଡଗିରିଟା ପାଇଁ ଆମେ ମନା କରିଥିଲୁ ତେଣୁ ତେମେ ସେମିତି ସବୁ ମାଲିକମାନେ କି ଆଉ ଯେଉଁ କମିଟି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର କହୁଛନ୍ତି ସତ କହିଲେ ମଲି ମିଛ କହିଲେ ମଲି ସେ ଦିଟା ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଦଉଛନ୍ତି କାଳେ ମାଲିକମାନେ ଆଙ୍କୁ ନ ନେବେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି ମାଲିକମାନେ ଏବେ ଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେଣି ଯେଉଁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ 20 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ଏମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳାକାର ସେମାନଙ୍କୁ ମାଲିକମାନେ କହିଲେ ତମେ ତୁରନ୍ତ ଆସିକି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କର ଦେ ଆମେ ତମ ସଂଗଠନକୁ ଯିବୁନି ତମ କମିଟିକି ଯିବୁନି ମାଲିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡରଉଥିବେ ତେବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ସେ କଳାକାର ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାପି ପଣ୍ଡାରେ ଆମ ରଙ୍ଗମହଲ ଅଛି ତାର ଆଉ 2 ମାସ ପୁରିଲେ ସେ କେଉଁ ପାଟିକି ଯାଇପାରେ କି ସେ ରଙ୍ଗମହଲରେ ରହିପାରେ ଯଦି କୌଣସି ମାଲିକ କହିବ ତମେ ମୋ ପାଟିରେ ଅଛ ତମେ ଯାଆନି ସେ କ'ଣ କରିବେ 2 ଗୋଡ଼ ପାଣି ଦେଇ କ'ଣ ହେବେ ଯୋଡ଼ାଏ ଡଙ୍ଗାରେ ପାଣି ଗୋଡ଼ ଦେଲେ ଏ ବୁଡ଼ିକି ମରିବା କଥା ତେଣୁକରି ମାଲିକମାନଙ୍କର କି ଯେଉଁ କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସେ ଠିକ୍ ନୁହଁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଚାହିଁଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମିଟିଂ ମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇପାରିବ କ'ଣ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲା ହେବନି ନ୍ୟାୟ ନିଶାବ ଯଦି ବାପି ପଣ୍ଡାଟା ଯେଉଁ ଥାନାରେ ତାର କେସ୍ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ୟାର ନରି ପଣ୍ଡାର ତା ନ୍ୟାୟଟାକୁ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ 100 ଲୋକ ଦେଖିକି କହୁନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ମୋ ମଶାଣି ଭିତରକୁ ଆଇଲେ ସବୁଠି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ବାଟ ଯାକ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନା ବଇଛେ ଏଠି କ୍ୟାମେରା କାହିଁ ଯିଏ ବି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ତାପରେ ହୁଇଦର ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାପରେ 10 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖୁନ ସୁନା ଚେନ୍ ପକେଇ ନେଲା ପରେ ଲୋକ ଚୋରି କରି ବାଡ଼ିକି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖି ନେଇଯାଉନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ 10 ଲକ୍ଷ ତା ଭଳିଆ ଲୋକ ନେଇପାରେ ନଡ଼ା ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ହେଇଛି ଫୋପାଡ଼ିଲେ କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିବ ତେଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଏଟା 2 ଜଣ ବସିକି ରଖିଥାନ୍ତେ ତାକୁ କେମିତି କରିଦେବ ଆକୁ କାହିଁ ଘରେ ରଖିଲ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବିନା କାଗଜରେ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ ତୁମେ କାହିଁ ତାକୁ ଦସ୍ତଖତ ନେଉଛ କେଉଁଠି ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି କେଉଁ ରୁଲରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଆମର ଇଏ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଗୁଡ଼ ଭୁଲ କରି ଏବେ ଦେଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପଟା ପଡ଼ିଗଲା 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଖିଲେ ସେ ଯେଉଁ ହିରୋଇନଟାକୁ ରକ୍ଷା ଆଉ ସତ କଥା ନା ତା ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ତା ପୁଅ କହୁଛି ତା ଭାଇ କହିଲେ ଆଜି ତା ବାପା କହୁଛି ଆଉ ସତ ନୁଆ କ'ଣ ମିଛ ଏଇଟା କାହିଁ ରଖିପାରିବନି ମୁଁ ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିବି ପଇସା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ 5ଟା ସ୍ତ୍ରୀ କରିପାରିବ ବାପ ମା ଆଉ କରିପାରିବନି ବାପ ମା ଗୋଟିଏ